Gwastagi rucha all parties keche rashuna tompe damak dazena shahid bibi kulsum saeed loga pursa atka o patya event o dilpadardi darshan kot isahata siyasi rashuna gosht آل پارٹیز آئندہ لائے عمل یہ بھی کہ آل پارٹیز آنے ایک ٹوکن مظاہرے کو تھا ایک کستے پیغامی وجہ ریاستہ اور یہ کستے انتظامیہ اور یہ حکومت داتا اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ڈی سی اور ڈی پی او کو شکن کما چیزیں ملزم گرفتا اور 12-5 شروع جو ہفتے کی اداروں سے بہرحال آل پارٹیز انتظار ہے کہ ہمارا امید ہے کہ دوست گرفتار وہاں ان کے جگہ نہ بتا آل پارٹیز کے رہا کرتے ہیں بعض پروگرام ہستے ہیں دا پیا جام ہستے ہیں دا شٹر ڈاؤن ہستے ہیں اور مستر پروگرام ہم آل پارٹیز کو تقیم ہوتا سر اور ڈنک واقعہ آیا اور یہ واقعہ ہمیں سمجھے کہ بلکہ ڈنک نا تربتا 4 واقعہ کہ پیسرا بتا 1.5 سال ہیں ادھر یقین تسلیم یقین کڑیے پیدا گئے نا بلے چونکہ ڈنک کے واقعہ کم وہ یہ بھی کہ ہمارا ٹھیما مردم موجود تھا مردم سرپب تھا دوست جن گرگ بھی تھا بے نقاب بھی تھا بلے باجی نے گب دائشیں کہ آواز آتا یہ لوگ کم بی بی کلثوم یک کر رہا بتا کہ مردوں سر پر نہ بتا یہ دوستانی کا دستہ نہ کب تک دوستان دستہ کب کا بعد مزانے کے ڈان کو واقعہ یہ واقعہ باقی اما مردوں یا دگے مردوں چی سرکار ہم اچھی بلوٹے سرکار دو سواتیں فرمائیتے شوات مار اچھے امیدیں نہیں کہ چی سرکار میں شر نتیجے ادھر کے اجا کہ انچو وقت ایسا روح کتران ببوتے مرچی واقعہ نہ بوتے گا وشا لوٹیں کی بعد افسوسناکی واقعی بوتا یہ تنہا صحیح تے چوک نہ بوتا یہ میں درستان چوک بوتا اور درستانی گوہار بوتا اسی عزت خاطرہ یہ ونڈوانی خاطرہ انشاءاللہ ارچی کے میں مخلوق دستہ بھی ما گواہ امرائیں انو ما جلسے کتا گوشتگاں سرکارہ گوشتا کسی قاتلان جلد گرفتار بکاں اگر گرفتار نہ کرت گورا مار انداز آنے ما چی بکنے ما پتا انو رویں نازمے کر رہا ای واجانی امرائیہ نازمہ میں گاپان جنے کہ ای گاپی کہتا مائش کتا کہ چمپل دگے بتگاں شلوار دگے بتا پاشک دگے بتگاں تو لوگا نشتا چھاپا نشتا پرچہ نشتا یہ مسئلہ سرا ماموں انشاءاللہ رہیں گا پہ جنے انشاءاللہ معاشانی وقت آمرائیں میں تم پہ حوام تم پہ مخلوق جنین چھ مردیں یہ مسئلہ گو کلثوم شہید مردمان کو امران جب تک آئیے قاتل گرفتار نہ پا ما خاموشہ نہ نندے انشاءاللہ یہ دازن واقعہ بعض درسیں واقعہ افسوسناک واقعہ ہاں بلے یہ دازن واقعہ آل پارٹیزہ ہم زورتا آل پارٹیزہ احتجاج ہم کتا او آل پارٹیز ہم ہمیں مطالبہ ہاں کہ ارچی قاتلاں گرفتار کنک ببام او آل پارٹیز یہ والا ڈی پی او ہم ملتا گم ڈی پی او گپ ہمیشہ کہ من چیزیں گرفتاری کتا بلے انشاءاللہ ما سرکروباں ما جلدی کسی آگی قاتلانہ گرفتار کنا وجہ ماں مرچی شہید بیوی کلثوم لوگا فاتحہ والات کروں یہ باز دل پتھرتے واقعہ ہے ماں منی درست سنگت آل پارٹی سے ماں آئی یہ خاندان آ رہا پتا رہا آئی پسماندگان آ رہا یقین دہانی کنا کہ میں آل پارٹیز کیچ ہر چوڑی مدد تو تعاون کو مکہ آئیے امرداری کا ماں سرکار آ رہا گشک لوٹاں یک بار پتہ گشک لوٹاں کہ 2 سال تک کہ باپی حکومت کا یہ سلسلہ بلوچ کشت کون چما تاریخ تک شروع ہے اگر شن شرمی آئے ہستے یہ دل خراشیں واقعہ پیشہ بلوچ ننگ و ناموس جن آدمی کی دشمنداری لوگ اشتا یہ چادر سریک سراتا تھا بھلے بعض افسوس ہے گپیں کہ ادا جن آدم میں قتل ہوا گا ہاں ماں اپیل کے درست سے پارٹی سنگتانا اور تم پہ معلومات وہ ماں خاص کر انتظامیہ سربراہ ڈپٹی کمشنر آ رہا اور اس پی کیچ آ رہا بادیا پوری سرا پوری طورہ بدل کنک بپائیں شان تو کا کہ شریں نہ لانا زود در بکنا وہ مقصد شریں بیان تک کی شان انکوائری صحیح معنی دیما بروتے
शुरुआत कसे दाजर तुम पे बुतंग वाक़या मुशर बाज़ एरजनी इंतहा दिल कराशी वाक़या ये वाक़या कसे मुतसवर करने के बलोच रवायत इस्लामी तालीमात और इंसानी हुकूक के किसी खिलाफ बुतंग बदतरीन किसी वाक़या मुशर तुम अल्फाज एरजनी मामी सरबत भी कितना ये वाक़या ना जो संगत उशाता हूँ यशला कसी एक वाक़या सिलसिले खींचे शुरू करने बुतक बल्कि मसरबत भी खींचे किसी शऊरी खिलाफा खींचे किसी सियासत खिलाफा ये किसी साजिश है माँ वैसे थे पॉलिटिकल संगत वैसे थे आल पार्टी से नुमाइंदा माँ ये लवाकिन ना ये मुतासर ख़ानदान ना ये यकीन दिया नहीं दिया इंशाल्लाह चूँकि और मैं सानिया डन्नुक बुता उदा आल पार्टी से पेश बुता और पब्लिक के मखलूक के किसी जज्बात ने रहनुमाई को था मैं ये वाक़या बिल्कुल हमारे निगाह चाह रहा ये किसी वाक़या किस्म वाक़या बड़े वाक़या है और आल पार्टी से किसी बुनियादी सूरत और मास मोबिलाइजेशन को था ग्राउंड सोशल टूल किसी शरबाज किसी कार और किसी शरब फैलाइन था पता किसी जी एहतजाज था और माँ हमें बड़ा में किसी एहतजाज और जारी तनाव देता कि हमारा कातिल हमारा मुजरिम कहाँ किसी लोगों था इंट्री को था अगरा को इबरतनाक सजा दिया नबा में एहतजाज जारी में एहतजाज दो में सेमी शेख लस्ता लेकिन किसी आम हमलदार मत कर पुरसापद आल पार्टी से राशोना डीएसपी तोंप लालजान बलूचो एसी तोंप रम्मत बलूचागू ई वेले अस्तिम पट्टोपूले बाबता गप कुत और लूट कुत असल मुलजिम जुद दसगीर कनक बेबंद वश न्यूज तोंप बगेश्तर नुक्तने अहवालन सरबोगे हाथरा फॉलो और लाइक बिकनेत वश न्यूज फेसबुक पेजा और सब्सक्राइब बिकनेत वश न्यूज गिदरोशिया यूट्यूब चैनल और बिजनेत घंटी बटना